Ang Mateo City 21 nga to sa 23 nga atong ginabasa, dinhi atong makita nga gisulti ni Kristo nga sa panahon sa paghukom adunay mga tao nga mahibulong sa ilang kaugalingon nga unta nangalagad sila Ginoo apan makaplagan nila ilang kaugalingon nga tua sa gawa sa gingharian sa Dios. Hallelujah. Gisulti na sa atong Ginoo. Everybody say amen. Kini mga kaigsuonan ko nagpasabot lang nga din adunay mga tao nga nangalagad karon og nagtuo sila nga diin nagtuo sila sa Ginoo. Mga igsuon ko, doon na sila gipanghimong maayong mga butang sa ngalan sa Ginoo, apan nga sa pagkatinuod lamang dili gyud sila tinud-anay nga mga disipulo or tinun-an sa atong Ginoo, or laktod nga pagkasulti dili gyud tinuora sila mga Kristohanon. Hallelujah. Praise God. Sumala sa kasulatan, nagaingon ang Biblia, dili ang tanan. Ang tanan mayog, dili tanan. Not everyone. Bisan pa kung ang pagtuo sa uban o daghan ni ining kalibutan nga diin ang Ginoo maluluyon, ang Dios gugma, ang Ginoo naghatag og grasya, busa ang Ginoo dili motugot nga dunay maimpirno. O gadaghan pang uban mga kaigsuonan ko nga diin daw ipasabot nga halos anang tanang tao maluwas gyud ni kay maluluyon gud ang Ginoo. Alang-ala mag-impirnohon na sa Ginoong maluluyon gud siya. Hallelujah. Labi pa og siyempre nagsimba. Naaslingkuranan. Busa magkaingon nga, kada imposible po, Ginoo grabe naman po. Pero sumala sa pulong sa Diyos, mga kaigsunan, sumala sa pulong ni Kristo. Hallelujah. Si Kristo nagasultig, nagaingon, not everyone who says to me, dili ang tanan nga nagaingon, nagatawag kanako, Ginoo, Ginoo. Hallelujah. Na tanawa, kining mga tawhana nagtawag sa Ginoo. Wala sila nagtawag sa panuway. Dili si Satanas mao'y ilang gisangpit. Matun ni Kristo, sila nagatawag kanako nga Ginoo, Ginoo. Kinsa maning mga tawhana? Alang-alang manig ang mga taong way pagtuog Dios. Ang mga ateismo mo ingog Ginoo. Maulay na ibo. Di manggani na mutan og Biblia, Ginoo pa bay. Kinsa maning mga tawhana di ay. Hallelujah. Everybody say hallelujah. Kining mao mga tawhana, nagatawag sila sa Ginoo. O sa ilang pagtawag sa Ginoo, iya lang silang gitawag, ila siyang gitawag nga Ginoo. Nga ang buti pasabot, kining mga tawhana, nag-ila sa otoridad sa Diyos. Nag-ila sila nga ang Ginoo mo ilabaw sa tan, because the word Lord means authority. Murag araman na to kahilom. Hallelujah. Murag laom man kayo atong pamalandong ani oy. Hallelujah. Praise God. Everybody say hallelujah. Pero sige kaingon ko kaninyo, very common na ning bersikulo ha, balik-balik ko naman nato, memoryado na gani nato mga igsuon. Pero samtang naghisgo ko karon, murag nabaguhan man mo sa akong pag-istorya, murag magunahuna man mo, murag lain man ang istorya ha. Amen. Murag magbag-o nga bersikulo. Hallelujah. Pero gibalik-balik na ba na nato? Ako lang gitanaw, ako lang gitagik, akong gitagsa-tagsa sa pagpasabot sa ato. Ato lang mga kaigsuonan ko gidisect ang bersikulo, ang pulong sa Ginoo, aron nga masabtan nato maayo ang kahulugan niini. Ug unsay iyang buti pasabot niini, kanang mga tawhana matud sa kining mga tawhana nag-ila sa Ginoo, Lord, Lord. Ginoo, Ginoo. Amen. Kining mga tawhana wa mapakya sa pagtawag sa ngalan sa Ginoo. Usa aron mahibulong kayo ta. Hallelujah. Na unsa mang pagkabutanga mga kaigsuonan ko
nga doon na may mga tao nga nagtawag unta sa ngalan sa Ginoo, pero nga diin matud pa sa kasulatan, matud pa sa Ginoo, gina-reject sila sa Ginoo pag-abot sa maong in that day. Dili karong adlawa, pero moabot kadtong adlawa, ni adtong adlawa, ni anang adlawa. Everybody say hallelujah. Gusto na silang musulod sa langit. Gusto silang musulod niyatong ilang gilauman igsuon ko. Pero gibabagan sila, dili ka pwede dinhi. Sumala sa kasulatan, matod pa, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. Dili kuno ang matag-usa. Ang pulong din ha, dili ang tanan. Not everyone. Dili tanan. Ang tamagay, dili tanan. Unsa may buti pasabot anang pag-ingon sa Ginoo, dili ang tanan, not everyone. Unsa may buti pasabot sa Ginoo, ang buti pasabot sa Ginoo, pag-ingon na dili ang tanan makasulod sa ginghari at tanan nga nagtawag kanako Ginoo, Ginoo makasulod sa gingharian sa langit. Ang buot lagi pasabot sa Ginoo nga dunay mutawag sa ngalan nga makasulod. Dunay makasulod. Kay nagtawag sila sa ngalan sa Ginoo. Makasulod sila. Pero aton pa sino, dili tanan. Doon na po di ay nagtawag sa ngalan sa Ginoo, apan dili sila makasulod. Woo! Nagtawag sa ngalan sa Ginoo, pero dili makasulod. Hallelujah. Everybody say praise the Lord. Busa, kung ato ning pamalandungon, ugi mo nang huna-hunaon. Mga mato ni Kristo, dili tanan nagatawag kanako o nag-ingon kanako, Ginoo, Ginoo. Dili nang tanan nag-ingon Ginoo. Okay, ang tanan mayo, Ginoo. Ang tanan mayo, Ginoo. Okay, kita na tong tanan, no? Ingon ang Ginoo, dili kamong tanan, Ginoo ko. Hallelujah. Dili katong tanan may Ginoo makasulod dito. Tanan may Ginoo pero dili tanan. Dunay na yung Ginoo, iyon ang Ginoo sulod. Na yung Ginoo, iyon ang Ginoo ayaw. Hallelujah. Praise God. Everybody say amen. Pero ang pangutana, unsa may kalahian di ay niining duruha? Ngano man nga parihas man unta silang nagtawag sa Ginoo. Parihas man unta ming sangpit sa Ginoo. Parihas man nagtuo sa Ginoo. Kay kinsa may mo ingon bitaw ang tanan nga motawag sa Ginoo, Roma dili ba? Nga ang tanan nga motawag sa Ginoo unsa kuno? Sa ngalan sa Ginoo, mamaluwas. Pero unsa giingon dayon? Unsaon sa nila sa pagtawag kaniya nga wala nila tuhi. So kung mutawag ka sa Ginoo, kay nagtuo ka. Kay maton sa Biblia, di ka makatawag sa Ginoo kung di ka magtuo. O kung sa uli pagtuo, kung way magwali nila. So kini mga tawhana, ginawalihan na ni. Kini mga tawhana, gipangtudloan na. Hinungdan gani nga nakatawag sa ngalan sa Ginoo. Everybody say hallelujah. Pero nga naman, unsa may diferensya nining parihas magyudunta ning mga tawhana, nagtawag sa Ginoo, siguro makaingon nga, Ginoo, may nang Ginoo, sulod. Ginoo. Okay, labot. Ay, makaingon yung ka. Unsa may kalahian na mo adto, Lord? Parehas na ba ya may password? Parehas na ba yung password? Ginoo ba ya? Amen? Pero nga naman ang usa, nakasulod man ang usa, ako dili man, unsa may. Okay, atong tanaw, unsa man di ay ang kalahian, unsa may diferensya ni ining duha. Hallelujah. Ato ning susihon og maayo. City 21, atong sugdan, atong usbon. Matod pa sa kasulatan, not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth
Dili ang tanan nagatawag kanako Ginoo Ginoo nga makasulod siging harian sa langit. Apan unsa giingon? But he that doeth, apan siya nga nagabuhat sa kabubuton sa akong amahan nga naa sa langit. Kung imo lang tan-awon, sumala pa mga kaigsuunan ko, the very key, the key is that he that doeth, siyang nagabuhat. Kung imo lang tan-awon sa New King James Version, doon ay mga versions, translations of the Bible. Tawag nato ng mga versions or translations. Sa New King James Version, kung imo lang basahon, ingani ang pagkahubad. Not everyone that call unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he who does. Hallelujah. Sa NIV or New International Version nga Biblia, siguro ang uban sa inyo, maupoy gipanghawiran ninyo na nga version na mga klase sa Bible, but we always recommend the King James Version. Okay. Pero kung as a study, reference, ato makita maigsoon ko, sa Matthew 7:21 sa NIV or New International Version, ingani ang pagkasulti. Not everyone that call unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but only he who does. Only. Siya lang, kadto lang siya. Amen. Dili di ay ang tanan, kung dili kadto lang, doon na di ay pinasahi niya na. Everybody say praise God. Sa New Living Translation, nag-ingon din mga kaigsuunan ko, kung ato nang basa, akong gimemorize sa King James din, akong sumpayan diha mga igsuon ko sa New Living Translation, nga matod pa, not everyone that call unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven. And then, sa New Literal Translation, New Living Translation, matod pa, hallelujah, the decisive issue is whether they obey my Father in heaven. Ang pinaka-issue yun ay kuno, mao nga kung dili nga ning tawag ka ba? Way problema ng pagtawag. Kung dili ang pinaka-issue, imo bang gituman? Everybody say praise the Lord. Ang amahan dito sa langit. Kay daghan man maayo kayong mutawag sa papa sa mama. Kay mangayo lagi, pero sugua. Pulpul pa sa tanang. Woo! Everybody say hallelujah. Papangayo kangkang kayong kamot. Buutan na dayon kayo, magpamamama dayon, magpapapapa dayon. Pero tanawag suguon nimo. Tag-as lang mga dagway ana. Amen. Dili man tigong mutuman, kamaong mangayo, pero di kamaong mutuman sa sugo. Woo! Kamawiyog pa. Mao na kamaw kayong Lord. Ginoo, maloy ka, Ginoo, tabangi ko, Ginoo. Kamao kayo. Dili issue, dili pangutana kung ming tawag bakas Ginoo, kay halos ang tanan mo tawag yun tas Ginoo. Kay nahibalutan nga ang Ginoo mo'y dalangpanan, ang Ginoo mo'y tinubdan, ang Ginoo mo'y mag-ayo. Daghan mabutan ang pangutana, ang pinaka-issue nato kung maghisgot ang kaluwasan, kung maghisgot ang langit, kung maghisgot ang pagsulod sa kingharian, kung nagtuman ka ba? Woo! Everybody say hallelujah.